हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज़ नादिया और आज हम लोग बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। जैसे मैंने पिछली दफ़ा आपसे कहा था कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं और इसके बाद जब आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जब आप लोगों को सुनते हैं जो कि आई डोंट नो व्हाई इट्स अ बिट हैंगिंग हियर, जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आर्टिकल्स पढ़ते हैं और आप जानने की कोशिश करते हैं कि यार कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं अभी से अडॉप्ट कर लूँ, अभी से पढ़ लूँ, अभी से समझ लूँ, ताकि आई स्टे रेलेवेंट। बिकॉज आगे जो जो काम चलने वाला है वो ये है कि रेलेवेंसी ख़त्म हो रही है। लोग जिन जॉब्स को हम कितने अरसे से, कितने सालों से जानते हैं और उनको उनके अंदर ही हम प्रॉस्पर कर रहे होते हैं और एकदम हमें लगता है कि नहीं, they can go, they are slipping out of our hands. और दो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, लेकिन ये इतना हम इसमें टाइम ज़ाया नहीं कर सकते, दैट्स द पॉइंट। लेकिन जितने भी आर्टिकल्स आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आई फाइंड आउट, लोगों की बातें सुनना जो दोज पीपल हु आर एट द टॉप ऑफ दिस इंडस्ट्री, आई डोंट नो इफ दे आर मिसलीडिंग अस और what's the problem, but the thing is कि now they are stressing upon one thing, कि you need to be emotionally intelligent. It's not always about, it's never always about IQ. You have seen that बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं, अंगूठा छाप होते हैं और वो कंपनियां चला रहे हैं, बहुत आगे चल के बैठे हुए हैं। इसमें क्रिकेट इमोशनल इंटेलिजेंस भी आ जाती है, जिस तरह मैं आपसे अगर ये बात कहूँ कि हमसे ज़्यादा जो हम घरेलू लोग होते हैं, बुक स्मार्ट लोग होते हैं, हमें लगता है कि हम बुक से कुछ सीख रहे हैं या फिर हम कुछ छोटी मोटी चालाकियाँ करके हम समझते हैं कि यार हम बड़े चालाक हैं, ये द थिंग्स लाइक दैट। बट आपको सही इमोशनल इंटेलिजेंस नज़र आएगी आपके घरेलू स्टाफ में, जो आपके घर काम करने आते हैं, मजदूर तबका देखेंगे आप, बाहर दुकानदार जो होता है उनकी आंखों में स्कैनर लगे होते हैं, दे डू स्कैन। आपने कई बड़ी दफ़ा ये चीज़ देखी होगी कि कुछ दुकानदार जहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएट करती है, फिक्स प्राइस नहीं होती, तो आप देखेंगे वो आपको देख के, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को देख के वो अंदाज़ा लगाते हैं कि आपके पास कितने पैसे होंगे। एक सब्ज़ी वाला है, वो उसका रेट जो होता है, जो अगर उसके पास पैदल चल के आता है, फिर वो उसके कपड़े देखता है, फिर एक गाड़ी वाले का जो गाड़ी में बैठ के उसको ऑर्डर देता है, उसका रेट डिफरेंट होता है। सो दीज पीपल, दिस इज़ नॉट मेरली यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती इंटेलिजेंस जो है, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसकी मैं आपको बात कर रही हूँ। बिकॉज वो इन लोगों के लिए ये सर्वाइवल है, दे वुड स्कैन यू। वो एक मिनट में आपका फ़ायदा भी उठाना जानते हैं, उनको पता है आपके वीक स्पॉट्स का भी उनको पता है। दे आर वेरी शार्प एट दिस थिंग, दे आर स्ट्रीट स्मार्ट, ठीक है। लेकिन इस दोनों कॉनोटेशंस में, इन दोनों चीज़ों में, जैसे अगर इफ़ समवन इज़ इमोशनली इंटेलिजेंट, अब हम कंसिडर करेंगे कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है। इफ़ समवन इज़ स्ट्रीट स्मार्ट, तो वो समटाइम्स पॉजिटिव और समटाइम्स नेगेटिव उसमें भी चले जाती है। तो क्योंकि जो स्ट्रीट स्मार्ट बंदा होता है वो बहुत सारी डिसेप्शन भी जानता है, धोखे भी जानता है, तो वो अगर चाहे तो उसको इस्तेमाल भी कर सकता है जिस मर्जी पे वो चाहे। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तानियों के बारे में बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि ये धोखा बहुत करते हैं, धोखेबाज बहुत हैं, बिकॉज द मेजॉरिटी हियर इज़ कमिंग इज़ ईदर गरीब या फिर इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। तो ये उनका सर्वाइवल है और इसको वो ब्लेटेंटली यूज़ करते हैं और इस पर वो फ़ख्र भी महसूस करते हैं कि ये दिस इज़ जैसे उनको लगता है कि ये उनका बर्थ राइट है। अब जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब अफरा तफरी का दौर हो, जब आपको लगे कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर वर्किंग फॉर देमसेल्व्स ओनली एंड आर बिकमिंग वेरी डिसेप्टिव एंड आर वेरी सेल्फिश, तो आपको अपने आप को फिर सेफ भी करना होता है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोगों की डिसेप्शंस को अंडरस्टैंड करते हैं, आप समझते हैं कि आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, आपकी इमोशंस का कोई फ़ायदा उठा रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं माशरे के अंदर फंक्शन करने के लिए। नॉट इवन विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पर्सपेक्टिव से ही नहीं मैं आपको कह रही, ये भी एक चीज़ ऐसी है जिसके लिए अब ये स्ट्रेस दिया जा रहा है और इसमें I'll touch upon everything that they mention कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक इंसान को इसके अंदर ज़्यादा प्रोफिशेंट होना पड़ेगा।
बाकी चीज़ें IQ, कॉग्निटिव स्किल्स, जिस तरह आपको अगर इंग्लिश बोलनी आती है, आपको मैथ्स बहुत अच्छा आता है, लेकिन इसके अलावा दे आसम, जिस तरह हम लीडरशिप स्किल्स की बात करते हैं, टीम मैनेजमेंट की बात करते हैं, टीम प्लेयर की बात करते हैं, ये सारे वो लोग होते हैं जो कि इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं. कुछ लोग बाय बर्थ इस तरह के होते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है लकीली कि हम इसको लर्न भी कर सकते हैं. So without further ado, the first thing जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. So हम, जैसे मैंने कहा, हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को we'll touch on that every subject. But सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे स्ट्रेस दिया जाता है वो है स्ट्रेस हैंडलिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट. स्ट्रेस फुल लाइफ होती जा रही है हमारी, और किसी भी लेवल पे आप देखेंगे, आप एक बच्चे को भी देखेंगे तो अगर आप उसको देखेंगे तो उसकी लाइफ में भी आपको स्ट्रेस नज़र आएगा. वो बोर हो रहा है उसकी, बिकॉज हमने अब अपनी उसको दुनिया में इस तरह से दी हुई है हर चीज़ कि वो स्ट्रेस आउट हो रहा है. ठीक है, घर के अंदर बंद रहता है या फिर वो स्कूल में जाता है, स्कूल में भी एक किस्म का उसको सिर्फ शायद रिसेस में खेलने दिया जाता है, उसके अलावा उसको यही कहा जाता है कि चुप करके बैठो, आराम से बैठो, बदतमीज़ी नहीं करो, यूँ नहीं करो. तो वो उसके अंदर भी एक किस्म का जो इमोशंस हैं उसके, वो आउट ऑफ कंट्रोल होते जाते हैं. स्ट्रेस तब आता है जब आपको लगता है कि आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे. एंड द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप चीज़ों को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. एक्सटर्नल जो आपका इन्वायरमेंट है उसको आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. देखिए, आप, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एविडेंट है, जो कि इसके बगैर कोई और चीज़ नहीं. जिस तरह इसकी आप ये नहीं कह सकते नहीं मैं तो वो फलानी चीज़ कंट्रोल कर सकता हूँ. नहीं, कंट्रोल इंसान का किसी चीज़ पे नहीं है. अगर किसी चीज़ पे कंट्रोल करना है तो उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है. That's what I'm telling you. कि बाहर की जितनी मर्जी स्ट्रेसफुल ज़िंदगी है, जितना मर्जी प्रेशर अगर आपको बाहर से मिल रहा है, the only thing that you have to do is, जो कि आप कर सकते हैं, that is control your own emotions. स्ट्रेस मैनेजमेंट में आप कर क्या रहे हैं, आप अपने इमोशंस को ही कंट्रोल कर रहे हैं. अब अगेन वही बात आ जाती है, ये वो सारी बातें हैं जो कि हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं. बी ग्रेटफुल, जो बातें अब मैं इन आर्टिकल्स में पढ़ती हूँ, व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ बेसिकली वो सारी पुरानी हमारी बातों को वेस्टर्न अगर मैं पेपर में रैप करके आपको प्रेजेंट कर दूँ तो वो आपको ज़्यादा अपीजिंग लगेगा. तो यही बात है, वी हैव बीन टोल्ड कि वी नीड टू बी थैंकफुल, जो कि हमने होना छोड़ दिया. That is the reason we are becoming more stressful, because पहले ऐसे होता था कि एक मोहल्ले में लोग रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी ही तरह के रिश्तेदारों के घर चले जाते होंगे, या वो उसी मोहल्ले में, क्योंकि आप जिस लोकेलिटी में, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, वहाँ पे सोसाइटियाँ ही इस तरह बनी होती हैं, लोगों का घरों की इसी तरह बना होता है कि अगर एक ऐसा बंदा है जो कि जिसकी जितनी इनकम है उसका साथ वाले का भी मोर और लेस उतना ही होगा. उससे साथ वाले 40-50 घर जो उस पूरी लोकेलिटी में हैं वो मोर और लेस उसी तरह ही होंगे. लेकिन अब हम इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ गया है कि हम किसी से भी अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं. ये इतना पूरी दुनिया में हम किसी भी इंसान का लाइफस्टाइल देख सकते हैं और हम कहते हैं कि यार वी फील बैड अबाउट इट, कि यार अगर वो, और हमें दूसरी चीज़ जो हमें फीड रोज़ की जाती है, यू आर नॉट सक्सेसफुल, व्हाई आरंट यू बिकमिंग सक्सेसफुल, मैं वहाँ था तो मैं इधर आ गया, मैं ज़ीरो से हीरो हो गया, मैं फलाना हो गया, ठमकाना हो गया. दिस ये चूरन हमें रिपीटेडली बेचा जा रहा है. दैट इज़ कॉजिंग मोर स्ट्रेस इन यूथ्स लाइफ. फिर यूथ को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, एंड this is causing stress. So we need to realize this thing. The most important thing is that वो सारे factors, you need to have a paper and a pencil. कोई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको स्ट्रेस देती हूँ. मैं और आप एक ही एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आपको वो चीज़ स्ट्रेस दे रही है, मुझे नहीं दे रही. एक चीज़ ऐसी है जो मुझे बहुत स्ट्रेस करती है, आपको नहीं करती. इसलिए हर बंदे का अलहदा से स्ट्रेस को, उसको जो चीज़ स्ट्रेस दे रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, वो डिफरेंट है. इसके लिए what you have to do is to sit down, take a piece of paper and a pencil and write कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे unnecessary स्ट्रेस देती हैं.
کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میرے ایموشنس کو ڈسٹرب کرتی ہیں, جو کہ اگر میں کام ہوں تو وہ مجھے ایک دم غصے میں لے آتی ہیں, مجھے ایک دم ایجیٹیٹ کر دیتی ہیں, مجھے ایک دم اینکشیس کر دیتی ہیں. These things you have to identify those things. پرابلم تب تک ہمیں لگتی ہے کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, یا شاید ہم اس پہ قابو نہیں پا سکتے, یا میں ہیلپ لیس ہو رہا ہوں, یا میں کسی چیز کو پہ میرا اختیار نہیں ہو رہا, یا میری زندگی کہاں جا رہی ہے, ایوری تھنگ فیلز آؤٹ آف کنٹرول. جب تک ہم اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں, کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ہماری زندگی پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. اور the next thing that you have to do is why am I letting these factors affect my life. بہت یہ ایک ایسا بندہ آپ کو بتا رہا ہے جو کہ خود بڑا اسٹریسفل ہوتا رہا ہے, ایک ایسا بندہ آپ کو بتا رہا ہے جو کہ اپنی زندگی میں I found like there have been so many cases where میں ایک بہت ہی ایجیٹیٹڈ قسم کا ٹین ایج بچہ تھا, اور always angry and always fighting and always controlling things, کہ trying to take some meaning out of everything. But with life, I think with time and age you realize, یا شاید کئی لوگوں کو ایج کے ساتھ بھی یہ چیز نہیں وہ کر پاتے, کئی لوگوں کے زندگی میں ایج کے ساتھ اسٹریس بڑھنے لگ جاتا ہے. اسٹریس کو قابو کرنا بہت ضروری چیز ہے, ٹھیک ہے. آئی نو یہ کہنا شاید آسان ہو کہ یار اسٹریس کو قابو کر لو, لیکن اگین اس کو قابو کرنے کے لیے ریاضت چاہیے. اس کو قابو کرنے کے لیے یو نیڈ اے لاٹ آف ایفرٹ, اے کانشیس ایفرٹ چاہیے آپ کو اپنے ایموشنس کو سمجھنے کے لیے. ہم ایز اے سوسائٹی اس طرح کے ہیں کہ ہم لوگوں کو بات کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں, ہم لوگوں کو پریشان کرنے سے, ان کو برا فیل کرانے سے ہم گھبراتے نہیں ہیں. I don't know why this is very common. This should be one should be sent to jail. کرمنل ہونا چاہیے ایسا بندہ جو کسی کا کسی کو ایموشنلی ڈسٹرب کرتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا, this is something that's out of our control. تیسری بات جو میں نے آپ سے کہی کہ جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ فیکٹرز ہیں, یہ چیزیں ہیں جو مجھے غصہ دلاتی ہیں, پھر وائی, پھر آپ نے اس کی انٹینسٹی دیکھنی ہے کہ وائی, کیوں. اگر میرا بچہ فار ایگزامپل اگر وہ کوئی اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہا ہے جس طرح شاید میرے اور کسی رشتہ دار کا بچہ پرفارم کر رہا ہے, تو کیا میں اس بارے میں اسٹریس ہو رہا ہوں؟ پھر آپ نے آگے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ کیوں اسٹریس ہو رہے ہیں اس بارے میں, اس کی کیا امپلیکیشن ہے. اگر آپ فیوچر میں تھوڑا آگے چلے جائیں تو واٹس the thing, ٹھیک ہے. شاید آپ اپنی کوئی اسٹریٹجی چینج کر سکتے ہیں, ایک چینج کر کے دیکھیں, دوسری چینج کر کے دیکھیں, تیسری. پہلی بات تو یہ کہ آپ کا پہلا تک ہی نہیں بنتا کہ آپ ایک بچے کو دوسرے بچے سے کمپیٹ کرائیں. That's the thing کہ what you have to do is to write down, identify the things which are causing stress in your life. Number 2, you have to write down the reasons why, کیوں یہ چیز مجھے اسٹریس دیتی ہے. یہ کوئی ایک بندہ ہے جو مجھے اسٹریس دے رہا ہے, کیوں دے رہا ہے, اس کی باتیں ایک ٹو ڈیٹیل کہ کون سی ایسی بات ہے جو مجھے اسٹریس کرتی ہے. کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ فلپ کرتے ہیں جب آپ کو غصہ چڑھتا ہے, یا آپ کے ایموشنز آپ کی سینسز پہ بھاری ہوتے ہیں, آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں, میں غصہ کیوں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ہم مائیں جو ہوتی ہیں, اور بہت دفعہ ہم مائیں تو چلو خیر اتنا نہیں, جو لوگ باہر کام کرتے ہیں, جو لوگ باہر جو پھر رہے ہیں, دنیا کو فیس کرتے ہیں, ان کا وہ کیسے مینیج کرتے ہیں اپنے اسٹریس کو. وہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی بات, کوئی نہ کوئی ایسا چپتا کامنٹ, کوئی نہ کوئی گرمی ہے, کوئی کلائنٹ آ گیا, کوئی کسٹمر آ گیا, وہ بہت غصے میں ہے, وہ ایسی بے تکی بات کر رہا ہے جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, لیکن آپ نے اس کو ہینڈل بھی کرنا. hats off to those people. لیکن یہی ہے کہ کلائنٹ کو غصے میں بھی آپ نے مینیج کس طرح کرنا ہے. تو آپ کو کلائنٹ کی بات بے تکی لگ رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن what you are doing is that you are trying to help him or her out. دو آپ دل میں بڑی گالیاں دے رہے ہیں, لیکن again you know that this is important for your business. آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, یہاں پہ آپ اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں, آپ
آپ اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں آپ نے غصہ نہیں کرنا, نہیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو گیو ان. سو دا سیم تھنگ از کہ جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, آپ یہ سارے کام تب تک نہیں کر سکتے جب اس کو سالو نہیں کر سکتے, ان ایکسٹرنل افیئرس کو اپنے انٹرنل پیس کے اندر کو خراب کرنے سے آپ روک نہیں سکتے جب تک کہ آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے کہ اچھا وہ بندی مجھے یہ بات کرتی ہے تو میں ڈسٹرب ہو جاتی ہوں. ٹھیک ہے, کیوں ڈسٹرب ہو جاتی ہوں, کیا ریئلی از اٹ ورتھ اٹ. جب میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اٹس لائک ڈومینو افیکٹ, کہ جب آپ اسٹریس ایک بات سے ہوتے ہیں آپ کا پورا جو دن کے پلانز اور ایوری تھنگ جو ہے, جو اچھی بھی ہو سکتی ہے پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے, اٹ گوز ڈاؤن دا ڈرین. So you need to sit down and you need to figure out what are those things and how you are affected by them. And emotional intelligence is nothing but to control your emotions. Internally, اگر آپ اپنا پیس بنا لیتے ہیں تو وہ کوئی ڈسٹروائے نہیں کر سکتا. I don't know, باتیں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں, اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ٹائم کہاں چلا جاتا ہے. لیکن اگین I'm stressing upon this thing کہ اگر آپ اسٹریس مینیج نہیں کر پا رہے تو آپ اپنی ہیلتھ خراب کر رہے ہیں, آپ اپنے کیریئر کی اپرچونیٹیز خراب کر رہے ہیں. اگر 2, 4, 5 لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک ہی جاب کے لیے آئے ہیں لیکن یو آر ناٹ ایبل ٹو مینیج یور اسٹریس while the others are, then you're out of this game. ٹھیک ہے, کسی بھی آج بھی کسی کمپنی میں اسٹے کرنے کے لیے یا کسی جگہ پہ رہنے کے لیے آپ کو بہت بڑی جگہ ڈپلومیٹ ہو کے چلنا پڑتا ہے, بڑی جگہ آپ کو بہت طریقے سے چلنا پڑتا ہے. بٹ آئی ووڈ آلویز سجیسٹ, کرکٹ ویز بڑے ہوتے ہیں ہر چیز کرنے کے, ہماری عوام بہت تیز ہے کرکٹ چیزیں, کرکٹ راستے ڈھونڈنے میں, ایزی اور کرکٹ راستے ڈھونڈنے میں. ٹھیک ہے, the best thing is be truthful to yourself, be truthful to your emotions. کسی بھی چیز کو, کسی بھی ایموشن کو آپ, ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم sometimes we mothers, جیسے میں نے پہلے بھی کہنے لگی تھی میں, کہ ہمارے پیچھے اتنا کچھ ہمارے چل رہا ہوتا ہے دماغ میں. ابھی بھی میرے دماغ میں بہت کچھ پھنسا ہوا ہے کہ میں نے ای میلس کا رسپونڈ کرنا ہے, میں نے ہانڈی بنانی ہے اور میں نے آٹا گوندنا ہے. بٹ keeping all these things and at the back of your head, or what you're doing right now, giving it 100% and having a very calm and very composed demeanor, even being a mother, being anybody, being a student, ایگزامز ہیں, اسٹریس چل رہا ہے, گھر میں کچھ ہو رہا ہے, پہلی چیز آپ نے دیکھنی ہے کس چیز کو میرا ٹائم چاہیے, کون سی چیز پرائیورٹی پہ آتی ہے, کون سی چیز نمبر 1 ہے. باقی سب کو ریموو کر کے اس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے. جب آپ کا فوکس اس پہ بلٹ ہو جائے گا باقی ساری چیزیں میننگ لیس ہو جاتی ہیں. سو آئی ہوپ آئی کوڈ ڈیلیور سم گڈ میننگ فل میسج ہیئر, because I'm also reading, I'm also learning, and I'm also practicing these things, and I'm just like I'm a student like you guys are. So you guys can again give your feedback, you guys can add whatever you guys want to add, and thank you very much for listening to me once again. اس سے پہلے کہ 9 بج جائیں میری ہانڈی نہ پکے, میں جا کے ہانڈی بنا لوں. Good, bye.